लॉक डाउन, छुट्टियां, पकड़ धकड़, मसनूई बारिश समेत हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मॉग बेकाबू। मुल्तान और लाहौर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन। तामीराती सरगर्मियां भी एक हफ्ता बंद रहेंगी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का वक्त महदूद। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहरी एहतियात करें, घरों में रहें और गाड़ियों की फिटनेस करवाएं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लोधरा 816 AQI के साथ आलूदा तरीन शहर। लाहौर 676, सियालकोट 605 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर। लाहौर इस्लामाबाद और सियालकोट मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर एयरपोर्ट से अंदरूने और बैरून मुल्क से 10 से जायद परवाजें ताखीर का शिकार। नई दिल्ली में भी स्कूल बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कालाम, दीरबाला, चित्राल, पाराचनार, मालम जब्बा, पेशावर और बन्नू में बादल बरस पड़े। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से भी कम। रावलपिंडी में 175 IQA रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बटग्राम और कोहिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जहलम और गुजर खान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। ICC के खत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मिर्चें लग गईं। जराये के मुताबिक ICC को जवाबी खत लिख दिया। बेबुनियाद वजूहात बयान की। ICC को पैसों की लालच देकर भारत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की तजवीज दे दी। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा टाकरा आज होगा। सिडनी में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे मैदान सजेगा। सीरीज में मेजबान कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर कर सकता है। IMF मिशन का पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मिशन ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। मिशन चीफ नितिन पोटर का कहना है, पाकिस्तान को मौजूदा अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। ज़राए का कहना है, मिशन ने ज़राई आमदन पर टैक्स से मुताल्लिक यकीन दहानी पर अमल का मुतालबा कर दिया। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। मुझे जेल में इतला मिलती है कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है, तो जो गुजर गई तो अल्लाह न करे किसी और पे गुजरे। बानी PTI ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, हम पर जो गुजरी खुदा ना करे किसी और पर गुजरे। अहलिया के इंतकाल की इत्तला जेल में मिली। बानी PTI का पैगाम है, सबने डी चौक पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचने की सबके पास वीडियो होनी चाहिए। बुशरा बीबी का पेशावर इजलास से खिताब। कहा, जो उन हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासत में आने का शौक नहीं, शौहर के लिए फिक्रमंद हूं। बानी PTI की आखिरी कॉल, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। डी चौक पहुंचना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पेशावर में हिकमत अमली तैयार। इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार पंजाब भी तैयारी कर ले। बैरिस्टर गौहर बोले, काफिलों की शक्ल में पहुंचना आसान होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। शेख रशीद का PTI के 24 नवंबर के एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार। कहते हैं, किसी ने राब्ता नहीं किया, पहली मर्तबा है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं। शेख रशीद का एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। मोहन सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड नोटिस पर अमल दरामद का हुक्म। लाहौर की अदालत ने JIT को मोहन सलाही के बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए ताक़ुब का हुक्म दे दिया। परवेज सलाही आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए महकमा कॉलेज एजुकेशन में ग्रेड 16 की भर्तियां रोकने का हुक्म दे दिया। रूल्स के खिलाफ भर्तियों के केस में 51 अफराद को ऑफर ऑर्डर ना देने का हुक्म। मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस जारी।
ANP کے سابق سینیٹر الیاس بلور انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل دوپہر وزیر باغ پشاور میں ادا کی جائے گی. رحیم یار خان میں ڈاکو راج. صادق آباد کے علاقے بھونگ میں کچے کے درجنوں ڈاکوؤں کی واردات. اقلیتی برادری کے نوجوان کو اغوا کر لیا. فارم پر موجود دیگر افراد پر تشدد. کارساز حادثہ کیس منشیات ایکٹ کے تحت مقدمے میں فرد جرم کی کارروائی ٹل گئی. ملزمات نتاشا پیش نہ ہوئیں. وکیل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر. عدالت کا 30 نومبر کو حاضری یقینی بنانے کا حکم. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید. 120 زخمی. الزیتون، رفح اور دیگر علاقوں میں فضائی حملے. شہداء کی تعداد 43,764 ہو گئی. القسام بریگیڈ کے ساتھ جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی جیل میں 2 فلسطینی تشدد سے جاں بحق. جلاد اسرائیلیوں نے غزہ کے بعد لبنان میں بھی طبی عملے کو نشانے پر رکھ لیا. فضائی حملے میں 12 طبی کارکن شہید. 24 گھنٹے میں 59 شہری شہید. 182 زخمی ہو گئے. جنوبی لبنان میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید. حزب اللہ کے اسرائیل میں تعمیراتی سائٹ اور حیفا پر راکٹ حملے. کیرولین لیوٹ وائٹ ہاؤس کی کم عمر ترین ترجمان نامزد. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تقرریوں کا سلسلہ جاری. نامزد اٹارنی جنرل میٹ گیٹز نے بطور رکن کانگریس استعفیٰ دیا. نیوزی لینڈ میں سکھ فار جسٹس کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کی اجازت مل گئی. آکلینڈ میں کل ریفرنڈم کرایا جائے گا. اس سے پہلے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی خالصتان ریفرنڈم ہو چکے ہیں. سابق عالمی باکسنگ چیمپئن مائک ٹائسن کو جیک پال کے ہاتھوں شکست. ٹیکساس میں 8 راؤنڈ پر مشتمل باؤٹ کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوا. جیک پال کی فتح کا اسکور 80-72، 79-73 اور 79-73 رہا. PCB نے 16 خواتین کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. بین الاقوامی سیزن کے لیے کپتان فاطمہ ثنا اور وکٹ کیپر منیبہ علی کی A کیٹیگری میں ترقی. اسپنر سعدیہ اقبال B کیٹیگری میں شامل. تسمیہ رباب کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ مل گیا. کوئی بات ناگوار لگے تو فوری رد عمل کے بجائے تحمل سے کام لیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا دن منایا جا رہا ہے. دن منانے کا مقصد معاشرے میں برداشت، صبر و تحمل کی اہمیت اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے. یونیسکو کے مطابق ایک دوسرے کے عقائد اور مذاہب کا احترام کرنا اہم ضرورت ہے. پاکستان سمیت مختلف ممالک میں 2024 کے چوتھے اور آخری سپر مون کا دل فریب نظارہ. پاکستان میں سپر مون 2:28 پر عروج پر پہنچا. کراچی میں ساحل پر شہریوں نے سپر مون کا دیدار کیا. اگلے سپر مون کا نظارہ 2033 میں کیا جا سکے گا.